Shalom, puji Tuhan. Praise the Lord. Sebelum kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan, Before we start the sermon, saya sedikit menambahkan perkenalan diri kami karena ini pertemuan pertama sekalinya kami di sini. I would like to add something a little bit. Terima kasih to Pak Arif introduce myself. Thank you, Pak Arif, dan jemaat di sini tentunya ya sudah. and thank you to the congregation here, of course. Ya, saya lanjutan perkenalan tadi. Saya di sini bersama keluarga saya. I'm here with my family, Ada istri dan kedua anak kami yang bersama dengan kami. my wife and two sons who are with Mereka ada us. di belakang sana. Silakan berdiri. Please stand. Oke, itu anak pertama, Samuel namanya. The first, my eldest son is Samuel, Dan yang kedua itu namanya Rafael. and my second son is Raphael. Dia seorang berkebutuhan khusus. He is a special needs child. Jadi saya berharap kalau nanti berinteraksi dengan dia tidak kaget dengan responnya. So I hope all of you will understand when you interact with him later. Tapi sebenarnya kami punya 3 anak. But actually we have 3 sons. Anak ketiga kami dipanggil Tuhan 5 tahun 2 bulan yang lalu. Our third Yeah. son went to be with the Lord 5 years and 2 months ago. Ya, oleh sebuah keadaan yang oleh para dokter sampai sekarang tidak bisa simpulkan apa itu penyebabnya. Because of an illness that even until now doctors could not find. Dan pada momen-momen yang sulit itu, Ibu Ina, Pak Paul, dan untuk Pak Arif keluarga ikut bersama dengan kami dalam situasi melewati masa sulit ini. And during those difficult moments, he said, myself and Pak Paul and other friends have helped them a lot. Dan kami bersyukur pada Tuhan karena mereka menjadi sarana kesetiaan Tuhan menyertai kami dalam masa sulit. And I was very grateful that all of them became God's channel of His faithfulness. Oke, baik, saya pikir cukup itu ya perkenalannya. I think that's enough. Baik, mari kita berdoa. Let us pray together. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, We ask for your mercy, O Lord, agar kami dengan rendah hati that we may with a humble heart mendengar dan menerima teguran Tuhan, listen and receive your word dan juga penguatan dari Tuhan, and strength from you, bahwa kesetiaan-Mu lah yang menopang hidup kami hingga saat ini dan selanjutnya. that it is your faithfulness that support our life until today and forever. Kami mau mendengarkan Engkau Tuhan, We want to hear your word, O Lord. berbicaralah kepada kami, Speak to us, kami siap mendengarnya. and we are ready to hear. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the Amin. name of Lord Jesus Christ we pray. Amen. Jemaat dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Ratapan, ada 2 bagian. Satu dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai yang ke-25. Brothers and sisters in Christ, we will reflect on 2 passages today. The first is from the book of Lamentations, chapter 3, 21 to 25. Dan 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. And from 1 Corinthians chapter 1, verses 1 through 9. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia dari terjemahan TB2 dan untuk versi Inggris ada di layar saya tampilkan. I will read the Indonesian from the second TP2, and the English is on the screen. Demikian firman Tuhan. This is the word of the Tetapi Lord. inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-9. 1 Corinthians 1, verses 1 through 9. Dari Paulus yang atas kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus.
yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Brothers and sisters, beloved by Christ, mengapa kesetiaan Allah dan kesetiaan kita itu penting? why is God's faithfulness and our faithfulness important? Hari ini kita akan merenungkan tentang kesetiaan Allah di bawah tema Embodied Faithfulness and Experiencing God's Faithfulness and Living Faithfully. Today we are going to reflect on the faithfulness of God under the theme Embodied Faithfulness, Experiencing God's Faithfulness and Living Faithfully. Tema yang tak hanya relevan pada kondisi saat ini, This theme is relevant not only for the present condition, tetapi pada seluruh waktu dan situasi hidup kita. but also for all the times and situations of our life. Selama 5 tahunan terakhir sejak kehilangan anak bungsu kami, During the past 5 years since we lost our youngest son, dan 9 tahun mengurus anak kami yang berkebutuhan khusus, and during the 9 years that we engaged in special needs children ministry, saya fokus mendalami lagi topik tentang anugerah Allah dan penderitaan serta relasi keduanya. I have focused on studying the topic of God's grace and suffering and the relation between them. Disitulah saya berurusan lebih dalam tentang kesetiaan Allah lagi. It was during those times that I've been dealing more deeply with the faithfulness of God that renews. Yang memperbarui dan memberikan pengalaman baru dalam berelasi dengan Allah. The faithfulness of God that renews and gives us a new experience in relating with Him. Beberapa bulan terakhir, For the past few months, saya mendengar dan menyaksikan pergumulan beberapa sahabat dan kerabat I have learned about the struggles of a number of friends and relatives yang terdampak kondisi ekonomi belakangan ini. who were affected by recent economic conditions. Ada yang di PHK, Some of them were laid off, biaya hidup yang semakin tinggi karena kenaikan harga yang terus berlanjut, others had to deal with the rise of living costs, biaya sekolah, kuliah anak ini tahun ajaran baru, education costs and tuition fees, persaingan di tempat kerja karena efisiensi, competition at the workplace because of efficiency, dan masih banyak lagi. and all others. Mungkin kita di sini juga mengalami kerisauan yang sama meski dalam level yang berbeda. Perhaps some of us here may have the same concerns, although at a different level. Merespon mereka tanpa berusaha dan bermaksud menyederhanakan persoalan, In my response to them, without trying or intending to simplify the problem, di ujung percakapan saya mengingatkan mereka satu hal yang jangan sampai hilang. I would usually remind them of the one thing that they should never lose. Walau kadang terdengar klise ya, Although this sometimes sounds cliche, bahwa Allah setia dan Dia akan memelihara lagi. namely that God is faithful and He would provide. Prinsip dasarnya adalah ini. The basic principle is this. Kesetiaan Allah dan kesetiaan kita itu penting, sangat mendalam pentingnya di dalam seluruh situasi kehidupan kita. The faithfulness of God and our faithfulness to Him matter deeply in every circumstance of life. Tetapi fakta realitas hidup tak selalu linear dengan prinsip itu, bukan?
However, the realities of life do not always correspond with the principle of faithfulness. Sebaliknya kita mengabaikannya atau concern secukupnya saja. So we often ignore this principle or just pay a little attention to it. Akibatnya kita meyakini bahwa As a result, we believe that kemandirian diri kitalah penentu hidup ini karena kita yang menjalaninya sendirian. it is our ability to be self-sufficient that determines our life because we ourselves are the ones to live it. Dan secara paralel karenanya And parallel to that, tidak melibatkan Allah sama sekali dalam hidup sehari-hari. we do not involve God at all in our everyday life. Semua hal menjadi sekedar urusan pribadi. Everything becomes for us our personal matter. Karena juga semua kredit atas pencapaian sepenuhnya menjadi milik kita. Because also, all credit for our achievements goes to us. Hal itu berakibat semua hal terkait hidup ini dilihat melulu soal materi. This causes us to look at everything in life only from a material perspective. Kecukupan materi dan pencapaian pribadi. Financial sufficiency and personal achievement. Akibatnya tak sedikit yang menghalalkan segala cara. As a result, quite a few people would justify any means. Perbuatan jahat seperti kecurangan, penipuan, korupsi, Evil deeds such as fraud, deceit, corruption, dan aneka kejahatan lain dilakukan dengan enteng dan seolah normal. and many other crimes are done lightly and considered normal. Kebalikannya terlihat sedikit lebih baik, On the other hand, this looks a little bit better, namun juga menyimpan kesalahan mendasar. but still keeps the same basic mistake. Tetapi maknanya telah, yakni tetap mempercayai kesetiaan Allah, namun maknanya telah dipersempit, Which is still believing in the faithfulness of God, but restricting its meaning menjadi sekedar pemeliharaan, pencegahan masalah dan kemudahan hidup. to simply God's care, preventing problems and granting comfort of life. Sayangnya Allah tidak bekerja seperti itu, Unfortunately, God doesn't work that karena way. Dia Allah bukan manusia. Because He is God and not man. Mari merenungkan kembali bersama-sama hal kesetiaan ini. Now let us reflect together on this faithfulness thing. Oke, kita masuk pada analisis teks dan konteks dua bagian yang kita baca tadi. Now we shall proceed with an analysis of the text and its context of the two passages that we mentioned before. Pemahaman yang salah dan sempit tentang kesetiaan Allah A wrong and narrow understanding of God's faithfulness menyebabkan kita kehilangan gambaran besar tentang kesetiaan Allah. would make us lose the big picture of God's faithfulness, Yang bukan hanya tidak pernah berubah, tetapi juga aktif, dinamis secara nyata dalam kehidupan kita. God's faithfulness, which not only does it never change, but it is also actively and dynamically involved in our lives. Baik Yeremia penulis ratapan maupun Paulus Both Jeremiah, the writer of Lamentations, and Paul membawa pesan dan peringatan serupa terkait kesetiaan Allah. give the same message and warning about the faithfulness of God. Berdasarkan konteks dan kronologis peristiwanya, Based on the context and the chronology of the events, isi kitab ratapan adalah satu kesatuan dengan kisah berpuluh-puluh tahun sebelumnya. the content of the book of Lamentations is in unity with the story Di that mana- happened many years before. Di mana umat Israel atau Yehuda dalam konteks ini tidak setia dan Allah kecewa bahkan murka kepada mereka. When the people of Judah, the Israelites, were unfaithful to God, and this had angered God. Meski begitu, karena kesetiaannya pada janjinya, However, because of God's faithfulness to His covenant, Ia mengutus para nabi untuk mengingatkan pertobatan dan konsekuensi penolakannya. He sent prophets to warn them to repent.
Namun mereka menolak. but they refused. Akhirnya Allah yang setia itu merealisasikan keadilannya, Finally, the faithful God realized his justice, menghukum dan membuang mereka ke Babel. punished them and banished them to exile in Babylon. Yang menarik dalam kesetiaannya lagi, Interestingly, in his faithfulness again, Allah yang membuang mereka juga telah merancang pemulihan mereka. God did not only banish the people of Israel, but he also made plans to restore them. Pembuangan fisik tidak berarti membuang mereka dari status sebagai umatnya. Physical exile did not dispossess God's people from their status as God's people. Bahkan kepada mereka diyakinkan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. They were even assured that the steadfast love of the Lord never ceases, his mercies never come to an end, they are new every morning, great is your faithfulness. Jadi kitab Ratapan memiliki keunikan rangkap 3, saya sebut rangkap 3 gitu ya. So the book of Lamentations has a threefold uniqueness. Jadi ratapan itu sebagai konsekuensi ketidaksetiaan. Lament as a consequence of unfaithfulness. Yang kedua, ratapan sebagai konteks bagi kesetiaan Allah. The second, lament as a context for God's faithfulness. Yang ketiga, ratapan sebagai media peneguhan janji pemulihan. And the third, lament as a media of affirming the promise of restoration. Yang semuanya berlangsung, bergantung, dan dalam kendali Allah yang setia. And all of that depends on, and is in control of the faithful God. Itu sebabnya ratapan 3 ayat 21 sampai 25 juga disebut Therefore, Lamentations 3 verses 21 to 25 is also called sebagai salah satu pernyataan paling kuat tentang kesetiaan dan keselamatan dari Allah di dalam Alkitab. is called one of the strongest statement of God's faithfulness and salvation in the Bible. Sebab dimulai dengan ratapan, diakhiri dengan nada pertobatan dan harapan untuk pemulihan. Because it starts with a lament and ends with a tone of repentance and hope for restoration. Menegaskan kebenaran dan keadilan Allah di sisi yang lain, juga kemurahan hati dan belas kasihnya di sisi yang lain. It confirms, on the other hand, God's justice and righteousness, but also, on the other hand, his gracious love and compassion. Pesan inti itu memberikan pengharapan bagi umat di tengah keputusasaan. That core message gave hope to God's people in despair, sehingga mengarahkan pandangan mereka melampaui penghukuman mereka, so they could direct their gaze beyond their punishment yakni pada pemulihan mereka kelak. to their time of restoration later. Komentator G. Andrew Dearman dalam tafsiran atas kitab Yeremia dan Ratapan mengatakan, A commentator named Andrew Dearman, in his commentary on Jeremiah and Lamentations, penggunaan tradisi puisi pemakaman dan doa-doa ratapan dalam kitab Ratapan says that the use of the burial poetry tradition and prayers of lament in the book of Lamentations berimplikasi pada pertama penyingkiran setiap jejak pembenaran diri. has implications, first, on the removal of any trace of self-justification. Yang kedua, menutup segala jalan pelarian dari tanggung jawab atas kegagalan. Second, it closes all roads of escaping responsibility for failure. Dan ketiga, menegaskan kebenaran yang tidak nyaman. And third, it confirms an uncomfortable truth Bahwa tidak ada seorang pun luput dari penghukuman Allah yang menyelidiki segala sesuatu. that no one could avoid the punishment of God who investigates everything. Masih menurut Dearman, kitab Ratapan itu serupa dengan kitab Ayub. Dearman also says that the book of Lamentations is similar to the book of Job. Sama-sama fokus pada dua persoalan, They both focus on two problems, yakni karakter Allah dalam menghadapi penderitaan manusia namely the character of God
in the face of human suffering, dan respon manusia terhadap Allah saat dalam penderitaan. and humanity's response to God while in suffering. Nah, khusus dalam ratapan 3 terdapat 3 sudut pandang terhadap kedua persoalan itu. Particularly in Lamentations 3, we find 3 perspectives with regard to these 2 problems. Pertama, Allah tidak berada dalam keadaan absen dari penderitaan dan tragedi yang menyertai jatuhnya Yerusalem. First, God was not in a condition of being absent from the suffering and tragedy that accompanied the fall of Jerusalem. Ia hadir sebagai hakim menggunakan keadaan-keadaan historis. He was present as a judge using historical events untuk menghakimi dan memurnikan umatnya. to judge and to purify his people. Yang kedua, Second, pada saat yang sama Allah juga hadir sebagai pribadi yang mengasihi umatnya. at the same time, God was also present as one who loved his people, Yang menyimpang karena dosa sehingga kesetiaannya menjadi pusat hidup umatnya. despite their sin and things that they did to anger God. Dan ketiga, tetap terbukanya jalan menuju masa depan dan jalan kembali kepada Allah. The third is that the road to a better future and the way to return to God remains open. Dan tak berhenti sampai di situ, But it doesn't stop there. realitas dalam ratapan itu juga dilihat sebagai cerminan dari kehidupan Kristus sendiri. The reality of the book of Lamentations is also seen as a reflection of the life of Christ. Penderitaan Yesus merupakan pengingat penting Christ's suffering is an important reminder bahwa penderitaan dan duka cita adalah bagian tak terpisahkan dari umat manusia termasuk Yesus. of the fact that suffering and grief are inseparable parts of humanity, Jesus included. Yesus mewakili umatnya termasuk dalam tragedi dan penderitaan mereka. Jesus represents his people, including in tragedy and suffering. Dengan demikian, kesetiaan Allah itu menubuh sempurna di dalam dan melalui Yesus Kristus. So in this way, God's faithfulness finds a perfect embodiment in and through Jesus Christ. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus, In his letter to the Corinthians, Paulus mengawalinya dengan ingatan tentang siapa atau status mereka di dalam Kristus. Paul starts with remembering who they are and their status in Christ, Yakni telah menerima anugerah, which is having received grace kaya di dalam segala sesuatu, perkataan dan pengetahuan, and enriched in every way in speech and knowledge. dikuduskan, tidak kekurangan dalam karunia apapun, They are sanctified and not lacking in any gift. diteguhkan sampai kesudahan agar tak bercacat pada hari Tuhan. They are sustained until the end, so that they will be guiltless on the day of the Lord. Dan dipanggil dalam persekutuan dengan Yesus Kristus yang semuanya berada dalam naungan kesetiaan Allah. And they are called into fellowship with Jesus Christ, and all of this being in the shade of God's faithfulness. Perhatikan setiap baris dari ayat 1 sampai 9 bahkan ayat 10 yang kita baca tadi. Note that in each verse, from verse 1 through 10, Semua ada kata Yesus Kristus atau Tuhan Yesus Kristus di dalamnya. in each verse we find the words Jesus or Christ Jesus or Lord. Itu sebuah penekanan oleh pentingnya Kristus dalam melihat kesetiaan itu. This repetition signifies an emphasis of the significance of Christ in everything. Nah, itu salah satu bagian terunik di Alkitab menurut saya, di mana nama Kristus itu ada di setiap ayat, bahkan 10 ayat berturut-turut. This is one of the most unique part of the Bible in which the name of Christ is found in every verse. Namun setelah itu Paulus membongkar kebobrokan mereka sebagai bukti ketidaksetiaan kepada Kristus. But after that, Paul dismantles their moral decay as proof of their unfaithfulness to Christ. Di antaranya perpecahan, perselisihan, ketidakpedulian,
which includes divisions, quarreling, indifference, percabulan, kesombongan, penyembahan berhala, fornication, pride, idolatry, perzinahan, hubungan seks sesama lelaki, adultery and sexual immorality, pencurian, keserakahan, kemabukan, theft, greed, drunkenness, pemfitnahan, penipuan, dan perilaku buruk dalam pernikahan, slander, fraud, and improper behavior in marriage, menjadi sandungan bagi orang lain atas nama kebebasan pribadi, becoming a stumbling block for the sake of personal freedom, ketidaktertiban atau ketidakteraturan dalam beribadah hingga meragukan kebangkitan. inorderly worship, and even doubting Christ's resurrection. Kita semua familiar dengan semua perilaku itu, bukan? All of us are familiar with every one of those conduct, right? Pesan Paulus jelas. Paul's message is very clear. Bercerminlah pada Kristus dan koreksi diri. Look at Christ as if looking into a mirror and correct yourself. Bertobat, Repent, lalu jadilah pengikut yang setia bagi Kristus yang setia. and become a faithful follower of Christ who is faithful. Bagaimanakah kesetiaan Kristus itu kita pahami? So how do we understand, should we understand Christ's faithfulness? Dari begitu banyak kekayaan penjelasan Alkitab, From the many explanations in the Bible, beberapa hal ini kita mesti ingat baik-baik. we should remember these few things. Dimulai dari kerelaannya untuk menjadi sama seperti manusia, berinkarnasi untuk menggenapi keselamatan kita. Beginning with Christ's willingness to incarnate and become like human beings in order to achieve our salvation. Di Filipi 2 ayat 5 sampai 11, In Philippians 2 verses 5 through 11, Paulus menjelaskan tindakan kesetiaan itu sebagai mengosongkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Paul explains the act of Christ's faithfulness as emptying himself and becoming obedient to the point of death. Setelah kebangkitannya, After his resurrection, dia memastikan kedatangan Roh Kudus untuk melanjutkan pekerjaan penyertaannya. Christ ensured his disciples that the Holy Spirit will come and continue his work of accompanying them. Sebelum pergi ke sorga yang Yesus sendiri sebut untuk menyediakan tempat bagi kita. Before Christ ascends to heaven, which he himself had said before, to prepare a place for the disciples. Dalam bahasa yang sangat menyentuh dan terhubung dengan keseharian kita. Using a language that is touching and very related to our everyday life, Paulus dan penulis Ibrani mengatakan bahwa Kristus adalah pengantara atau pendoa syafaat bagi kita. Paul and the writer of the book of Hebrews say that Christ is our intercessor. Itu Roma pasal 8:34 dan Ibrani 7:25. In Romans 8:34 and Hebrews 7:25. Dan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus termasuk oleh penindasan, kesengsaraan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya dan pedang. Roma pasal 8:3-35. And even in Romans 8:35, he says that nothing will separate us from the love of Christ, not hardship or distress or persecution or hunger or nakedness or peril or sword. Di dalam bagian lain, dalam nada yang serupa, In another part and a similar tone, Ibrani 4 ayat 14-16 menyebutkan bahwa Hebrews 4 verses 14 mentions Christ, bahwa Yesus adalah imam besar agung yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Christ as the great high priest who sympathizes with our weaknesses. Serta dalam Ibrani 9 ayat 24 disebut bahwa dalam hal kembalinya Yesus ke surga, In Hebrew 9:24, the writer mentions that Christ returns to heaven disebut bahwa dia menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. in order to appear in God's presence on our behalf. Dan kita tidak lupa ini, dia sendiri menyatakan dirinya Immanuel. We also remember, of course, that Christ's name is Emmanuel, Allah yang beserta kita sampai kesudahannya. God with us.
God that will be with us until the end. Di sini kita melihat rentang dan lingkup kesetiaan Kristus itu. Hereby we could see the range and the scope of Christ's faithfulness. Mulai dari urusan keselamatan hingga keadaan dan kenyataan yang kita alami sehari-hari. From saving us until caring for us in our daily life. Dengan memadukan kedua pesan utama tersebut di atas, Now by combining these two messages, saya mengutip Rich Lusk, I quote from Rich Lusk, seorang pastor di Trinity Presbyterian Church di Birmingham, Alabama, a pastor of the Trinity Presbyterian Church in Birmingham, Alabama, yang dengan sangat baik menyimpulkan apa yang disebut sebagai embodied faithfulness of God itu. who summarizes very well what we call the embodied faithfulness of God. Saya akan bacakan ini dalam bahasa Indonesia, setelah semua nanti baru Ibu Ina bacakan yang itu. Jadi langsung mengatakan begini, kesetiaan Yesus adalah jembatan perjanjian yang menghubungkan Allah dengan umatnya. Di satu sisi Yesus menggenapi kesetiaan dan kebenaran Allah sendiri. Artinya melalui Yesus kita bisa melihat bagaimana Allah benar-benar setia pada firman dan perjanjiannya. Di sisi lain, Yesus juga setia untuk kita. Dia menjadi kepala perjanjian, yaitu yang berdiri sebagai wakil kita di hadapan Allah. Karena kesetiaan Yesus sebagai wakil kita itulah Allah memandang kita sebagai orang yang benar, sebagai umat yang setia memelihara perjanjian, walaupun sebenarnya itu semua terjadi karena karya Yesus, bukan karena kekuatan kita sendiri. Bisa dikatakan bahwa perjanjian itu mengalir seperti ini. Pertama, kesetiaan Allah, Dia setia pada janjinya. Yang kedua, kesetiaan Kristus, Yesus setia menggenapi janji kesetiaan itu bagi kita. Dan ketiga, kesetiaan kita. Kita pun ikut setia, tetapi hanya karena kita ada di dalam Kristus. Jadi Allah memelihara kesetiaannya dengan memberikan Yesus bagi kita. Yesus memelihara kesetiaannya dengan rela menanggung salib dan kemudian dibangkitkan. Dan sekarang giliran kita memelihara kesetiaan itu dengan cara terus tinggal di dalam Dia. Ketika kita melakukan itu, kita sendiri pun menjadi perwujudan kebenaran Allah di tengah dunia ini. I will read the English. Thus, Jesus' faithfulness is the covenant bridge between God and His people. Jesus embodied on one side God's faithfulness or righteousness. At the same time, Jesus embodied faithfulness for us as our covenant head and representative. In Him, God regards us as righteous, that is, as covenant keepers. The covenant moves from God's faithfulness to Christ's faithfulness, to our faithfulness in Christ. God has kept the faith by providing Jesus. Jesus has kept the faith by undergoing the cross and being raised up righteous. And now we keep the faith by abiding in Him, so that we ourselves come to embody the righteousness of God in the world. Sekarang kita akan masuk pada bagian lalu apa implikasinya ini bagi kita, atau apa yang dapat kita aplikasikan dari penjelasan sebelumnya ini. Now we will go through the implications of what has been said before. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, tema kesetiaan Allah merupakan topik yang sangat besar. Brothers and sisters in Christ, the theme of God's faithfulness is huge. Karena itu kita hanya akan fokus pada 2 poin penting dengan masing-masing 3 aplikasinya bagi kita. So we will focus only on 2 important points, each of which has 3 implications. Pertama, kesetiaan Allah meneguhkan pengharapan dan keselamatan kita. The first point is that God's faithfulness confirms our hope and salvation. Alkitab menguraikan begitu rupa berbagai karakteristik kesetiaan Allah itu. The Bible explains God's faithfulness as having a number of characteristics. Sebagian besar sudah saya singgung dalam uraian sebelumnya. Most of it has been already discussed before. Tak terpisahan Allah dengan kita dan kesetiaannya dengan kita. That God is inseparable from His faithfulness.
and his covenantal bond with his people juga tergambar dari nama-nama yang diberikan kepada Allah yang mengandung identifikasi tindakannya. is also expressed in the names that identify God's actions, Misalnya saja Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, dan banyak lagi. such as Jehovah Jireh, God provides, and Jehovah Rapha, the God who heals. Dan itu berimplikasi 3 hal. And it has 3 implications. Pertama, kepastian keselamatan. The first is an assurance of our salvation. Pengharapan akan keselamatan sepenuhnya pasti karena sepenuhnya bergantung pada kesetiaan dan ketekunan Allah sendiri. Hope in our full salvation is sure because it depends fully on God's faithfulness and perseverance, Bukan pada usaha kita mendapatkannya and not on our own efforts in achieving or maintaining it, maupun upaya kita mempertahankannya. or our efforts to maintain it. Itu sebabnya kesetiaannya sekaligus jangkar terkuat pengharapan kita. Therefore, God's faithfulness is also the strongest anchor of our hope. Kedua, Second, kepastian kehadiran nyata pemeliharaan Allah apapun situasi hidup kita. an assurance of God's real care for us, whatever our situation. Tanpa kesadaran aktif akan kesetiaan Allah yang memelihara, Without actively realizing God's faithfulness in caring for us, akan berkonsekuensi, it will have a consequence, entah kita sadar atau tidak, whether we realize it or not. kita seringkali mati-matian untuk sesuatu yang bahkan tidak lagi menentukan hidup mati kita. We often pursue things that no longer determine our life or our death. Kita menghalalkan segala cara dan akhirnya kehilangan lebih banyak, bahkan segalanya. We justify all means, any means, and even lose most of everything. Ketiga, The third, kesetiaannya memastikan penghiburan dan penguatan bagi kita. God's faithfulness affirms our consolation and strengthens us. Bapak Gereja Agustinus dari Hippo mengatakan, The church father, Saint Augustine of Hippo, Allah bukan penipu yang menawarkan untuk menopang kita, lalu ketika kita bersandar kepadanya, ia menarik diri dari kita. says that God is not a deceiver, that he should offer to support us, and then when we lean upon him, should slip away from us. Dalam cara yang berbeda, reformator Martin Luther menggambarkannya demikian. In a different manner, the reformator Martin Luther describes it this way. Iman adalah kepercayaan yang hidup dan berani kepada kasih karunia Allah. Faith is a living, bold trust in God's grace. Begitu yakinnya akan kemurahan Allah itu sehingga So certain of God's favor seseorang rela menghadapi kematian 1000 kali dengan tetap berpegang padanya. that one would risk death 1,000 times trusting in it. Itu bagian yang pertama, implikasi dan aplikasinya bagi kita dari apa itu embodied faithfulness. That's the first implications, the implications of the first part of what it is, embodied faithfulness. Yang kedua, The second one, embodied faithfulness sebagai instrumen koreksi ilahi dan panggilan pertobatan. embodied faithfulness also functions as an instrument of divine correction and a call to repentance. Setidaknya ada 2 karakteristik kesetiaan Allah yang paling sering diabaikan There are at least 2 characteristics of God's faithfulness that are most often ignored atau dianggap tidak signifikan, or considered insignificant, bahkan dianggap bertentangan dengan naturnya, or even considered as contradictory to God's nature. yakni pertama, The first, kesetiaan Allah tak selalu melepaskan dari kesulitan maupun konsekuensi dosa. God's faithfulness does not always free us from troubles or the consequences of sin, Tetapi tetap memastikan pendampingan pemulihan. yet it still assures restoration and the accompaniment of God. Dan kedua, The second, kesetiaan Allah bersifat menuntut pertobatan, pertanggungjawaban dan rasa hormat. God's faithfulness demands repentance,
responsibility, and respect. Kedua karakteristik itu terdapat dalam kitab Ratapan dan 1 Korintus yang kita baca tadi. We find these two characteristics in the books of Lamentations and 1 Corinthians, which we already read. Jadi jelas kesetiaan Allah mengasumsikan bahwa So it is clear that God's faithfulness assumes setiap ketidaksetiaan memiliki konsekuensi. that every unfaithfulness has consequences. Dan hal itu memiliki setidaknya 3 implikasi teologis dan praktis yang sangat penting bagi kita. And this fact brings at least 3 important theological and practical implications. Pertama, sikap hormat kepada Allah dan kerendahan hati. First, we need to have respect for God and humility before Him. Tanpa kesadaran aktif akan kesetiaan Allah, Without this active awareness of God's faithfulness, setelah melewati berbagai situasi penderitaan atau sebaliknya, after going through difficult situations or suffering, meraih berbagai pencapaian gemilang, or on the contrary, reaching outstanding achievements, pada akhirnya kita hanya akan mengoleksi memori, in the end, we would only collect memories, yakni memori tentang penderitaan atau sebaliknya memori heroisme pribadi. memories of suffering, or on the contrary, memories of personal heroism, Namun tanpa disertai memori pengalaman kemenangan iman bersama Allah, but without memories of the victories of our faith with God involved in it, dan respek sejati kepada Allah. and without true respect for God. Kesadaran aktif akan kesetiaan Allah adalah pagar dan alarm. An active awareness of God's faithfulness would function as a fence and an alarm, Agar kita tak kehilangan Allah atau Allah kehilangan kita di setiap musim kehidupan kita. in order for us not to lose God or for God not to lose us. Yang kedua, The second one, memperbarui motivasi kesetiaan dan perilaku atau yang kita lakukan setiap hari. renewing our motivation for faithfulness in our life conduct. Ya, saya lompat ke bagian ini dulu. John Bunyan memperingatkan kita melalui parafrase dari isi bukunya A Holy Life, The Beauty of Christianity, demikian. John Bunyan reminds us through a paraphrase in his book, A Holy Life, The Beauty of Christianity, as follows. Engkau tidak dapat berjalan bersama Kristus You cannot walk with Christ dan pada saat yang sama masih mencintai jalan yang dahulu, and still love the path, the former path, menjadi sebab kematiannya demi menyelamatkanmu darinya. which caused his death to save you from. Oke, kita balik ke yang ketiga. Now we return to the third one. Ketiga, menempatkan kita di hadapan wajah Allah terus-menerus. The third one is we need to place ourselves continuously in the presence of God. Atau dalam bahasa Latin teologi itu kita kenal sebagai coram Deo, It is known in Latin as the phrase coram Deo, yang bermakna bahwa di dalam seluruh keberadaan kita, kita hidup sekaligus, which means that in all of our existence, we live simultaneously, pertama di bawah otoritas Allah, first under God's authority, di hadapan wajah Allah, before His face, dan untuk kemuliaan Allah. and for His glory. Implikasinya adalah The implication is jangan sembarangan jalani hidup. we should not live recklessly. Jangan halalkan segala cara. We should not justify any means. Coram Deo juga berarti selalu tersedianya kelegaan. Coram Deo also means, also implies a continual presence of rest. Karena entah hidup kita susah atau senang, Since in good times or bad, ada Dia bersama mengawasi dan menjaga kita. God is always with us, watching over us and guarding us. Itu sebabnya dalam setiap masa sulit, Therefore, in every difficult situation, di hadapan Tuhan yang setia, before the faithful God, tidak ada ruang yang populer belakangan ini di negeri kita, kabur aja dulu. there is no need for escape. Ya, di hadapan kesetiaan Allah, tidak ada ruang kabur aja dulu dari Tuhan. Before the faithful God, there is no need for escape. Sebagai penutup bagi kita, Bapak Ibu, To close this sermon, ya, di awal tadi kita membuka lagu, saya
sangat surprise kebaktian dibuka dengan lagu ini. Saya nggak mengorder sebelumnya lagu ini. At the beginning, we have sung the song, Great is Thy Faithfulness, and honestly, I didn't order for it. Lagu ini adalah salah satu lagu himne yang sangat saya suka dan ikut membentuk pemahaman saya tentang kesetiaan Allah. This is one of my favorite hymns that also helped me to form my understanding of God's faithfulness. Dan ini juga lagu yang saya menolong kami melewati masa sulit kehilangan anak kami. Then this song has helped us to go through the difficult times when we lost our son. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Lagu yang telah berusia 103 tahun pada tahun ini, This song is 103 years old today, diciptakan oleh Thomas Obadiah Chisholm. composed by Thomas Obadiah Chisholm. Lahir di keluarga miskin, Chisholm tak menamatkan sekolah dasar. Born in a poor family, Chisholm did not finish grade school. Sakit-sakitan seumur hidup, He was ailing all his life pernah mengundurkan diri dari pelayanan gereja karena tekanan kondisi kesehatannya. and had once resigned from the church ministry because of his poor health. Namun kondisinya tak mengurangi kesetiaannya kepada Tuhan. But his condition didn't reduce his faithfulness to God. Dia menulis lebih dari 1.200 puisi, He wrote more than 1,200 poems berisi refleksi tentang firman Tuhan dan pengalamannya tentang kesetiaan Tuhan. that contain reflections on the Word of God and his own experience of God's faithfulness. Sekitar 800 diantaranya dimuat di berbagai majalah keagamaan di Amerika. About 800 of his poems were published in religious magazines in America, Termasuk puisi berjudul Great is Thy Faithfulness, including the poem Great is Thy Faithfulness, yang kemudian digubah menjadi himne oleh William Marion Runyon, sahabatnya. which his best friend William Marion Runyon composed the music for. Ketika ditanya latar belakang puisi itu, When asked about the background of this poem, Chisholm menjawab dengan sederhana seperti ini. Chisholm answered modestly, Saya akan bacakan bahasa Indonesianya ya, dan nanti ada. Chisholm mengatakan begini, penghasilanku tidaklah besar setiap waktu karena gangguan kesehatan yang kualami dari tahun-tahun awal sampai sekarang. Namun aku tidak boleh gagal dalam mencatat kesetiaan yang tak pernah gagal dari Allah yang menggenapi janji-janjinya. Dan bahwa Dia telah menunjukkan kepadaku banyak keindahan pemeliharaannya yang olehnya aku dipenuhi rasa syukur yang menakjubkan. my income, Chisholm said like this, my income has not been large at any time due to impaired health in the earlier years, which has followed me on until now. Although I must not fail to record here the unfailing faithfulness of a covenant-keeping God, and that He has given me many wonderful displays of His providing care, for which I'm filled with astonishing gratefulness. Kiranya kita juga demikian. I hope that all of us may follow in His steps. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Praise be to God. Mari kita Amen. berdoa. Let us pray. Tuhan ampuni kami, Lord, forgive us, karena dalam banyak keadaan because in many circumstances dengan sadar melupakan mengabaikan kesetiaan-Mu. we realize that we have forgotten your faithfulness. Akhirnya kami memilih jalan kami sendiri In the end, we choose our own way, dan kehilangan pengharapan di tengah-tengah situasi kehidupan and we lost all hopes in the midst of life situations, yang terjadi begitu rupa di luar harapan kami. which happens outside of our expectations. Tolonglah kami ya Tuhan, Help us, God, orang-orang yang tidak setia ini, unfaithful, untuk kembali setia People. mengasihi-Mu. to love you again. Di dalam nama Tuhan Yesus, In the name of Yes. Jesus Christ, yang setia itu, who is faithful, kami berdoa dan bersyukur atas firman pada hari ini. we pray and we give thanks
for your word today. Amin.